Bonjour, bonjour, on est en plein dans le novembre rouge, à la poursuite de novembre rouge. Comme on vous a dit, le mois est très chargé en élections et événements en Amérique latine, en politique latino-américaine. Et là, on part au Nicaragua. Il y a eu les élections présidentielles, législatives et départementales, donc le dimanche 7 novembre, et déjà une pluie de fake news, ça va sur le Venezuela, une campagne médiatique, une opération psychologique dont vous êtes les victimes, puisque c'est votre cerveau qui est pris pour cible. Et là, évidemment, au Nicaragua, on y va fort, non? Surtout qu'évidemment, les États-Unis viennent de déclarer qu'ils vont augmenter le blocus contre le Nicaragua. Le parallèle, d'ailleurs, avec le Venezuela est intéressant puisque on suit la même chronologie, c'est-à-dire tentative de coup d'État avec une expérience donc de sédition, non? Les Guarimba au Venezuela en 2017 et la même chose qui s'est passée donc en 2018 au Nicaragua, et puis élection présidentielle qui suit, non-reconnaissance des résultats pourtant légitimes par les pays occidentaux, États-Unis en tête et leurs alliés, ou leurs alliés, ceux qui les suivent encore en tout cas. Et il ne serait pas d'ailleurs incongru de penser que dans les mois prochains, il y ait un Juan Guaidó nicaraguayen qui s'autoproclame président et qui ouvre la page à un pillage des ressources du Nicaragua. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au Nicaragua ce dimanche? Alors, pour cela, nous avons deux invités de luxe. Alors, vous allez me dire, sur les deux rives, on est habitué aux invités de luxe. Certes, mais alors attention. Parce que là, c'est invité de luxe, mais niveau Marvel. C'est deux super-héros de l'information qu'on a aujourd'hui pour nous expliquer ce qui s'est passé au Nicaragua. Nous avons Benjamin Norton, donc, qui est journaliste et éditeur aux médias états-uniens d'investigation The Grey Zone, dirigé par Max Blumenthal. Et nous avons aussi l'ami russo-australien Denis Robiaciuk, qui était l'envoyé spécial du média El Ciudadano. Alors, un détail très important, c'est qu'à la différence de tous les opinologues, tous les politiciens de droite comme d'une certaine gauche d'ailleurs, et tous les médias dominants, les deux super-héros là, micro d'argent et clavier de flamme, les deux super-héros, ils sont au Nicaragua. C'est un détail qui a son importance, parce qu'ils vont nous raconter ce qu'ils ont vu. Et dans le cas de Benjamin Norton, il y vit au Nicaragua. Donc c'est pas le journaliste qui descend de son appart dans le 5e arrondissement de Paris, qui chope une note d'une agence de presse et dit tiens, on va voir comment on la réaccommode et hop, on fait paraître ça dans les médias. Non, lui il y vit, il descend de chez lui, il voit ce qui se passe. Non, ça c'est évidemment important. C'est d'autant plus important que, en plus de leur travail de journaliste, ils ont été aussi accrédités comme observateurs internationaux. Donc ils ont pu rentrer dans les bureaux de vote, ils ont pu voir comment ça marchait, ils ont pu aller dans le centre de totalisation du Conseil suprême électoral nicaraguayen. Donc là, on a des témoignages de première main qui vont nous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé au Nicaragua et qui vont nous expliquer évidemment, vous allez voir, je ne m'aventure pas, mais la légitimité de l'élection, donc de la réélection de Daniel Ortega à la tête du Nicaragua. Donc évidemment, je suis très très content de vous offrir un autre point de vue, un autre son de cloche. Comme je dis toujours, vous n'êtes pas obligé de nous croire sur les deux rives, mais en tout cas, vous avez la contrepartie au discours des médias dominants pour vous forger votre propre opinion. Donc, sans plus attendre, je me suis un peu emballé. Sans plus attendre, on rejoint nos deux journalistes à Managua. Denis, comment tu vas, papa?
Bueno, Romain, muy feliz por estar aquí en Nicaragua y de tener para conversar contigo. Ben, tu vas bien? Es un gusto, gracias por invitarme, es muy importante y gracias por traducir esta entrevista al francés porque lamentablemente en francés no hay mucha cobertura de Latinoamérica. Denis, pour commencer, est-ce que tu peux nous annoncer les résultats finaux? Con casi 99% de las juntas electorales contados, ha sido declarado que Daniel Ortega como el triunfador de estas elecciones en Nicaragua, con más que 75% del voto popular y con la participación de 65% por todo el país. Esos han sido los resultados hasta ahora, pero también hay que tener en cuenta que la elección de este domingo no solo fue para los presidente y vicepresidente, pero también para la Asamblea Nacional y para las asambleas départementales. On va continuer avec toi, Denis. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'ambiance dans les rues, dans les centres de vote, dans les bureaux de vote, le jour de l'élection? Qu'est-ce qui t'a marqué? De ello observamos, bueno, primero la tranquilidad de la gente, la seguridad con que la gente por votar, pero tenían entusiasmo por muchos lados. Y sobre tasas de participación, eso también yo puedo verificar que mucha gente que se fueron a votar, sí ejercieron su voto. Y lo más que me impresionó de esta votación ha sido el nivel de apoyo, el nivel de ayuda por parte de los trabajadores de los centros electorales para las personas de tercera edad o las personas de las capacidades, no solo para poder votar, para que ellos puedan votar, sino también para explicar todo el proceso de votación. Así que esto ha sido, es evidente que ha sido una jornada electoral muy bien organizada aquí por el gobierno. Ben, toi, tu étais observateur international. Est-ce que tu as constaté des fraudes? La mentira que hubo fraude es ridícula. No hubo fraude. Yo fui a 4 centros de votación. Yo vi con mis propios ojos a muchos votantes. Hablé con muchos votantes y ahorita estoy en el proceso de editar las entrevistas que hice ahí en las urnas en la ciudad de Chinandega. Chinandega es una de las ciudades más importantes, más grandes de Nicaragua, y hablé con varios votantes y todos dijeron lo mismo. A pesar, bueno, había votantes que votaron por la oposición, pero todos dijeron lo mismo. Todos dijeron que esta elección importa, mi voto importa, mi voz importa. Y bueno, los medios extranjeros que dicen que no haya una elección o dicen que la oposición no participó, bueno, solo es ruido mediático, no es verdad. Alors, avant de rentrer dans le détail du vote pour Daniel Ortega, on va déjà dire un mot sur la participation. 65% de participation, c'est énorme, non? On a pu voir des vidéos sur les réseaux sociaux, on a vu les gens aller en collectif au bureau de vote à pied dans les montagnes, on a pu voir des gens s'y rendre dans les milieux ruraux en tracteur ou en camion avec toutes les personnes d'une même communauté à l'arrière du camion. Bon, il y a eu un sacré enthousiasme, c'est un chiffre élevé, hein, 65%. Denis, comment tu interprètes cette participation massive? La gente se sintió que la votación es como un acto de rebeldía en contra de Estados Unidos, en contra del gobierno que está poniendo sanciones, que está interviniendo en el proceso, que está financiando grupos, ONGs y grupos políticos aquí para desestabilizar el gobierno. Así que la gente realmente se sintió mucho orgullo y patriotismo en poder votar. Alors, on en vient maintenant aux résultats. 75% pour Daniel Ortega. Alors, évidemment, quand on lâche le chiffre à des gens qui n'ont pas suivi les évolutions politiques du Nicaragua, le chiffre peut paraître évidemment extrêmement important. Mais qui sait que depuis 2007, donc c'est-à-dire le retour des sandinistes au pouvoir,
La pauvreté est passée de 48% à 24%, l'extrême pauvreté est passée de 17% à 7%. Le Nicaragua est le 5e pays au monde en ce qui concerne l'égalité de genre. La couverture électrique est de 98% du pays, ça c'est important, hein, parce que en Amérique latine, et surtout dans les gouvernements néolibéraux, il y a toute une partie de la population qui est complètement abandonnée et qui ne bénéficie d'aucune infrastructure, donc 98% de couverture électrique au Nicaragua. Le Nicaragua est aussi un pays producteur d'aliments et à 92%, il est en autosuffisance alimentaire. Donc ça, c'est des chiffres qui méritent réflexion, surtout que le gouvernement sandiniste a aussi réduit de 70% la mortalité maternelle et de 60% la mortalité infantile. Donc évidemment, si on ne sait pas ça, ben, on ne comprend pas ce qui s'est passé le jour du vote. Et le résultat peut évidemment surprendre. On va essayer d'approfondir un peu cette thématique. Ben, je passe avec toi. Qu'est-ce qui a motivé les Nicaraguayens à voter en masse por Daniel Ortega? La respuesta es obvia, porque el gobierno sandinista liderado por el presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo es el único gobierno en la historia de Nicaragua que ha hecho programas sociales para la gente, para el pueblo humilde, que ha creado un sistema de salud que es completamente público. La salud es gratuita, todos los niveles, toda la cobertura. Por ejemplo, yo tengo amigos cuyos padres tenían cáncer y podían ir al hospital y recibieron todo el tratamiento gratis. Y eso es increíble porque yo soy norteamericano y en Estados Unidos el sistema de salud todo es privatizado y es súper caro, es carísimo. Entonces, eso es un gran logro y es por eso que hay mucha gente que apoya al gobierno. Además, la educación es gratuita. Eso es importante porque en la época neoliberal, entre 1990 y 2006, cuando había 3 gobiernos derechistas y el Frente Sandinista estaba en la oposición, durante ese periodo neoliberal, todo fue privatizado, hasta la luz y el agua. Ahora hay un sistema de educación que es público y, bueno, la gente humilde, la gente pobre puede estudiar en las universidades y es básicamente gratis. Como tienen que pagar por como las mochilas de vez en cuando o los libros, pero básicamente es gratis. Además, hay programas sociales como un proyecto de viviendas, que es muy importante en un país tan humilde, tan pobre como Nicaragua. Hay un proyecto para construir casas para la gente pobre, la gente humilde. Y además, hay otros programas. Tú mencionaste algo importante, el papel de la mujer, el empoderamiento de la mujer. Este gobierno tiene varios programas para que las mujeres tengan más derechos, y hay una ley del gobierno sandinista que dice que la mitad de los funcionarios del gobierno tienen que ser mujeres. Entonces es miti-miti. La mitad son hombres y la mitad son mujeres. Entonces hay muchos programas sociales. No es un misterio. Denis, est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de dire Ben ou est-ce que tu as un truc à rajouter et est-ce que l'explication te satisfait? No solo esto, sino también hay que entender que culturalmente los nicaragüenses se identifican por gran parte con la ideología del sandinismo y con la figura de Augusto Sandino. Pues el sandinismo básicamente funciona aquí como la ideología nacional. Es algo que yo creo que tiene la hegemonía política en este país. Y lo tiene porque eso es el símbolo de la soberanía del país, el símbolo de la resistencia contra el imperialismo, es el símbolo de la lucha contra los invasores. Y el Frente Sandinista junto con el Daniel Ortega realmente pueden decir, realizar. Es que
todo ese sentimiento. Otra cosa muy importante que tengo que mencionar es la seguridad. Centroamérica es una región muy peligrosa. Nicaragua es uno de los países más seguros de Latinoamérica, a pesar de ser parte de una región muy peligrosa, Centroamérica, y Centroamérica es una de las regiones más pobres del mundo. Entonces, otra cosa importante es que durante el periodo neoliberal, en los 90 hasta 2006, había más violencia, pandillas, crimen organizado y todo eso. Y ahora, Nicaragua es un país muy seguro. Si vemos los demás países en Centroamérica, es obvio cuál es el país más seguro, cuál es el país con las mejores carreteras, cuál es el país con la mejor infraestructura, cuál es el país con más hospitales, cuál es el país con salud pública y educación gratuita, y es Nicaragua. Depuis l'extérieur, un ouragan médiatique, une campagne psychologique, dont, je répète, vos cerveaux sont pris pour cible. On a l'impression que Daniel Ortega était le seul candidat. On nous a dit qu'il avait emprisonné ses opposants et donc emprisonné les candidats, qui s'est présenté finalement tout seul, qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Denis, qu'est-ce que tu as vu, toi? Qu'est-ce que tu as vu au Nicaragua? De lo que yo he visto, de lo que yo he escuchado, es que el argumento número uno es que supuestamente eso han sido las elecciones sin oposición, que supuestamente Daniel Ortega era el único en la papeleta y que nadie puede elegir nadie más, que los partidos de oposición no pudieron hacer su propaganda electoral. Y todo esto es pura mentira. En la papeleta, ahí, de votación, aparecieron 6 diferentes candidatos a la presidencia, pues uno de izquierda, Daniel Ortega, y 5 de la derecha. Y no solo esto. Estos días yo me quedé en Managua, o toda la semana pasada me quedé en Managua. Aquí en Managua yo he visto bueno, el nivel de la propaganda electoral masiva por el parte de la oposición, pues los banners, los fiches, están aquí por todos lados, que casi que me equivoqué con los compañeros cuando le dije, pero parece que aquí Managua parece que como la ciudad de la derecha, con todos esos banners de la oposición. Me dijeron, no, para nada. Es que simplemente que aquí en este país existe este pluralismo político. Je reviens avec Ben Norton du média The Grey Zone. Ben, comment tu juges, toi, ces rumeurs médiatiques? Yo mencioné que hay varias narrativas, algunas son completamente tontas, como la idea que la oposición no participó. Una tontería completa, es obvio, completamente una tontería. Había 7 opciones en estas elecciones en Nicaragua. Yo fui observador internacional, fui acompañante electoral, que es el nombre. Había más de 220 acompañantes internacionales durante las elecciones de varios países, de Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Italia, Rusia. Había 6 opciones y 5 de esas 6 opciones eran partidos de la oposición antisandinista. Es decir que solo una opción en la papeleta de las 6 era la Alianza Sandinista, liderada por el Frente Sandinista. Pero entonces es completamente una mentira que la oposición no participó. Yo hablé con representantes de los partidos de la oposición, como el Partido Liberal Constituyente, el Partido Liberal Independiente, la ARPE. Había 6 partidos de la oposición que participaron. Et que réponds-tu à ceux qui disent que Daniel a jeté en prison des pré-candidats? Quel est l'autre récit médiatique dont tu parlais tout à l'heure? Y es la idea que el gobierno sandinista supuestamente detuvo a los candidatos o los precandidatos. Como mencionaste, no eran candidatos. Dicen que eran precandidatos, pero como siempre repito, ese concepto no existe en la ley de Nicaragua ni de otros países, porque para ser un candidato hay un proceso legal y tú tienes que ser parte de un partido político y tú tienes que tener firmas y todo eso. Había
golpistas, sí, dirigentes de la oposición derechista, de la extrema derecha, que fueron detenidos. ¿Pero por qué? Porque organizaron un intento de golpe muy violento. Los líderes de ese golpe de Estado fueron financiados por Estados Unidos. Tenemos todos los documentos de la NED, es una fachada de la CIA, y de la USAID. Son organismos del gobierno de Estados Unidos, fachadas de la CIA para financiar a los grupos golpistas. Tenemos los documentos que muestran que estos líderes del golpe de Estado fueron financiados por el gobierno de Estados Unidos para hacer ese golpe de Estado. Y es por eso que fueron detenidos, por los crímenes en contra de las leyes de seguridad nacional, en contra de las leyes de agentes extranjeros y en contra de las leyes de lavado de dinero. Entonces, fueron detenidos por ser criminales y Estados Unidos y la Unión Europea dicen que son presos políticos, pero no son presos políticos. Si yo hiciera algo así en Estados Unidos, yo estaría preso también. Si tú hicieras algo parecido en Francia, tú también estarías preso, porque en todos los países en el mundo es ilegal recibir millones de dólares de un país extranjero para organizar un golpe de Estado. Dernière question, mais alors une question fondamentale, elle est pour Denis Rokaciuk. Denis, tu avais de très beaux cheveux longs, type rocker des années 90. Qu'est-ce qui s'est passé, hermano? Por razones climáticos, es decir, yo tuve que cortarlo. Así que el clima en Nicaragua es maravilloso, pero no es tan no es la mejor para el cabello largo como yo tenía antes. Alors merci à vous deux de nous avoir offert et d'avoir offert au public des Deux Rives un autre point de vue, un autre son de cloche sur ce qui s'est passé au Nicaragua. Dans les jours qui viennent, nous allons publier sur le site Les Deux Rives un article extrêmement important, fondamental, de Benjamin Norton, donc paru initialement sur le site The Grey Zone, qui montre, entre autres, pourquoi une certaine gauche dite progressiste relaie toute la propagande des États-Unis et la propagande de l'ingérence contre la souveraineté du Nicaragua. C'est un article vraiment important et fondamental et qui, à mon avis, va faire du bruit dans les chaumières. En tout cas en français, en anglais, il est déjà disponible, il fait déjà du bruit dans les chaumières. Comme vous le savez, Les Deux Rives, cet autre point de vue fondamental pour vous forger votre propre opinion sur ce qui se passe en Amérique latine, Les Deux Rives ne dépendent que de vous. Aucun État ni aucun milliardaire ne finance Les Deux Rives, donc nous ne pouvons compter que sur vos contributions. Nous vous invitons à vous rendre sur le site Les Deux Rives, www.lesdeuxrives.info, et faire une contribution de préférence mensuelle. Et ne laissez pas cette voix discordante que sont Les Deux Rives s'éteindre. Donc effectivement, je vous le répète encore une fois, nous comptons sur vous. Nous vous invitons évidemment à partager cette vidéo, à l'envoyer à tous vos contacts, hein, surtout à ceux qui ont des doutes sur ce qui s'est passé au Nicaragua ou qui sont victimes de la campagne médiatique. Et puis surtout, ne manquez pas les prochaines vidéos de Novembre Rouge. Nous aurons prochainement une vidéo sur les élections législatives en Argentine, une vidéo sur la tentative de déstabilisation à Cuba. Donc l'Argentine, c'est le 14 novembre, la tentative de déstabilisation à Cuba, c'est le 15 novembre. Puis nous irons aussi au Chili, au Venezuela, nous essaierons et au Honduras, nous essaierons de vous tenir au courant de tout ce qui est en train de se jouer dans ce mois de novembre si important pour l'Amérique latine. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, donc merci à vous et puis évidemment merci à nos deux super-héros de l'information. Ben, merci beaucoup. Gracias a ti y gracias por el trabajo que haces y seguimos en la lucha, ¿no? Contra la guerra mediática y la propaganda. Et Denis, merci à toi. Gracias, sí, Et merci à vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.